बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ट्रंप ने मोदी को, भारत को फिर से कुर्बानी का बकरा बना डाला है। पुतिन का गुस्सा मोदी पर निकाल कर हार को तस्लीम कर लिया है और यूरोप ने भी ट्रंप की पतलून उतार दी है। एक ऐसी तारीखी बेइज्जती की है कि जो दुनिया हमेशा याद रहेगी। ठीक है, आपको ये बताते चलें कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद पूरे यूरोप से, यूक्रेन से, एशिया से, हर तरफ से जो ट्रंप की बेइज्जती का सिलसिला है, जो ट्रंप की क्रेडिबिलिटी पर सवालात का सिलसिला है, वो जारी है। और अब एक और, मेरे ख्याल से एक और बड़ी गलती की है ट्रंप हुकूमत ने कि उन्होंने मोदी सरकार पर सारा इल्जाम डालकर मोदी सरकार पर इसको कुर्बानी का बकरा बनाने का फैसला करके अपनी हार को एक तरह से तस्लीम किया है। मामला ये है कि अमेरिका और भारत के दरमियान तजारती तनाज़ा जो है वो मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है और अमेरिका ने भारत के साथ अगस्त में होने वाले तजारती जो मुज़ाकरात थे वो मनसूख किए हैं। दरअसल अमेरिका और रूस के सदूर के दरमियान जो मुलाकात होनी थी उससे पहले ही ट्रंप ने यह कह दिया था कि अगर ये मुलाकात नाकाम हुई तो मैं भारत पर मजीद टैक्स लगाऊंगा। और ये चीज इस चीज की दलील है कि अगर इनके तजारती जो मुज़ाकरात हैं वो मनसूख हुए हैं तो इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक नहीं है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिकी तजारती वफद ने 25 ता 29 अगस्त का तयशुदा भारत का दौरा मनसूख कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका भारत तजारती मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए हैं। देखें, इंडिया में बहुत ज्यादा अमेरिकी कंपनियां जो है वो काम करती हैं और आला लेवल की जो कंपनियां हैं वो काम करती हैं। अब मोदी ने 15 अगस्त को अपनी आवाम से ये कहा था कि अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट करें और इंडियन प्रोडक्ट्स की तरफ आप आएं। और ये जो बाइकआउट का सिलसिला है ये शिद्दत इख्तियार कर रहा था, इसका पता अमेरिका को भी था। अमेरिका ने अब हिट बैक किया है। टैरिफ के हवाले से व्हाइट हाउस का कहना था कि भारत से दरामद की जाने वाली अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद करना मुनासिब और जरूरी है, क्योंकि भारत रूस से बिलावास्ता और बिलवास्ता तेल दरामद कर रहा है। जबकि कल ही ट्रंप ने एक दफा कहा था कि अब भारत ने रूस से तेल लेना जो है वो बंद कर दिया है। उसके बाद रूस और भारत की तरफ से जो है जो तेल लेने का सिलसिला था उसके बारे में ये खबर आई कि भारत जो है वो तो पहले से ज्यादा तेल की परचेज कर रहा है रूस से। तो ये चीज जो है जब अमेरिका में पहुंची तो उन्होंने इसका रद्द-ए-अमल ये दिया है, उन्होंने इन तजारती जो मुज़ाकरात हैं उनको मनसूख कर दिया है। फिर रूस का जंग खत्म करने का कोई इरादा नहीं। यूरोपीय रहनुमाओं का ट्रंप मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। पूरे यूरोपीय जो रहनुमा है, पूरा जो खिता है, नेटो के जो मुमालिक हैं, उन्होंने कहा कि जी रूस का कोई जो है हमें इरादा नहीं आ रहा नजर कि वो जंग खत्म करेंगे। और जो पुतिन ने बयान दिया था कि जहां पे मेरे फौजियों के कदम पड़ गए हैं वो इलाका हमारा है, उसके बाद लगता भी नहीं कि पुतिन जो है वो पीछे हटेगा और पुतिन फ्रंट फुट पर खेल रहा है, जबकि ट्रंप जो है वो यहाँ पे उसके सामने भीगी बिल्ली बना हुआ है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो वो शेर की तरह दहाड़ना शुरू कर देता है। लेकिन अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि असल में ट्रंप जो है वो बैकफुट पर है और पुतिन जो है वो इस वक्त इस सारे मामले को लीड कर रहा है। अमेरिका जो है, अमेरिकी सदर के साथ जो मुलाकात हुई है उस पर पुतिन ने तो कहा है कि बहुत अच्छी मुलाकात हुई है, क्योंकि जाहिर बात है जो पुतिन के मामलात थे वो तो ठीक रहे, पुतिन तो अपनी बात पर कायम रहा। लेकिन जो ज़ेलेंस्की है, जो यूक्रेन का सदर है, उसने बड़े सख्त रद्द-ए-अमल इस पर दिए। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे बगैर कैसे आप कर सकते हैं, आप हमारी चीजों के मुज़ाकरात और हमारी चीजों पर समझौता नहीं कर सकते जब तक हम उसमें शामिल ही नहीं है। और यूरोप ने भी इस पर बहुत ज्यादा तनकीद की ट्रंप पर। अब सोमवार वाले दिन ट्रंप ने, देखें ट्रंप बड़ी अजीब बातें कर रहे हैं। वो पुतिन को बुलाता है, दावत देता है, रेड कारपेट इस्तकबाल करता है, F-35, F-22 और B-52 बॉम्बर से उसको सलामियां दे रहा है। जबकि यूरोप ने उसे क्रिमिनल डिक्लेयर किया हुआ है, उसके वारंट जारी किए हुए हैं।
اور امریکہ میں بھی اسے کرمنل کہا جاتا ہے. اس کو اس طرح کا استقبال ہے جیسے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا لیڈر ہے, عظیم لیڈر ہے. اور وہیں پہ یورپ کو اور یوکرین کے صدر کو دعوت دینے کے بجائے طلب کر رہے ہیں کہ بھائی آپ آئیں, وہ واشنگٹن بیٹھتے ہیں, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, آپ کو میں کچھ پرپوزل دوں گا, آپ کو اس میں سے جو ہے وہ اپنی رائے نہیں دینی بلکہ اس میں سے ایکسپٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہ وہ اب زیلنسکی سے کہے گا کہ ہمارے آپس میں جو بات ہوئی ہے پیوٹن کی اور میری, اس میں یہ معاملات طے پائے ہیں, یہ علاقے تم چھوڑ رہے ہو, یہ چیزیں جو ہے, یہ پابندیاں جو ہیں, یہ ان کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا, تمہیں نیٹو میں شامل نہیں کیا جا سکتا, ہم تمہیں ڈائریکٹ ہتھیار نہیں دے سکتے, جو علاقے روس نے فتح کر لیے ہیں وہ وہاں سے واپس مڑنے کو تیار نہیں, تھوڑی بہت کنسیشن میں تمہیں کروا سکتا ہوں, تو تم جو ہے اس معاہدے کو مان لو اور میری جو کریڈیبلٹی ہے اس کو چیلنج نہ کرو. ٹھیک ہے, تو طلب کیا ہے ان سب کو, جبکہ ایک تاریخی استقبال کیا اس نے پیوٹن کا. تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تو بادشاہ والا سلوک کرتا ہے, لیکن جب بات آتی ہے پیوٹن کی, جب اپنی برابر کے بندے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ وہ بھیگی بلی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس نے دیکھیں ٹرمپ نے جب سے وہ صدر بنا ہے, دو ملک ایسے ہیں جن کو عزت دی ہے, ایک روس اور دوسرا پاکستان, اور اس نے بھارت کو رگڑا لگایا ہے, اس نے ساتھ میں جو ہے یوکرین کو بھی رگڑا لگایا, اور اس نے پوری یورپ کو بھی رگڑا لگایا ہوا ہے. وہ کام کر رہا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے. دیکھیں اس کے ایلن مسک کے ساتھ جو معاملات رہے وہ آپ کو پتا ہے, ایپل کو اس نے کہا کہ بھارت میں کام بند کر دو. ٹھیک ہے, بھارت کو تو صحیح رگڑا لگایا نا اس نے, اور دیکھیں ابھی پتے ہیں اس کے پاس بھی, لیکن پتے بھارت کے پاس بھی ہیں. ہاں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بے وقوفی ہے ٹرمپ کی طرف سے کہ ایک ایسا الائنس جس میں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے تھا اسے. وہ بھارت کو ایسا پپٹ استعمال کر سکتا تھا, چائنا کے خلاف بھی اور روس کے خلاف بھی, لیکن اس نے اپنی جھوٹی انا کی خاطر جو ہے ان معاملات کو خراب کیا اور مودی سرکار کے ساتھ جو ہے وہ پنگے بازی بنائی. اب مودی سرکار جو ہے وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ انہیں ایک ڈائریکشن مل گئی ہے کہ بھائی ہم کب تک ان کے اوپر جو ہے وہ انحصار کرتے رہیں گے, ہمیں اپنی چیزیں بنانی ہوں گی. اور مودی نے کہا کہ ہمیں اپنا سوشل میڈیا جیسے کہ گوگل, فیس بک, ٹویٹر وغیرہ ہے وہ لانچ کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے میڈ ان انڈیا جو ہے جیٹ انجنز جو ہے وہ تیار کرنے پڑیں گے, اور ہمیں ہر وہ چیز تیار کرنی پڑے گی انڈیا میں جس کے لیے ہمیں دوسرے ملکوں کی جو ہے وہ منت سماجت کرنی پڑتی ہے. انڈائریکٹلی وہ سب کچھ امریکہ کو سنا رہے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ معاملات ہیں اس طرح کے, اور اس میں مزید جو ہے وہ اب کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, کیا ہو سکتا ہے, آپ اپنی رائے کا ذرا کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا, ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. خدا حافظ.